Sir, Bang Rosen. Ma'am, sir, bakal na po. Bang Ros, ma'am. Ma'am, guwapa mo ng Bang Ros. Hi, baby. Bango sa di, ma'am, sir. Fresh na fresh po. Naka-lipstick pa. Hello. Good afternoon, good evening, good morning. Bang Ros, sir, narinig. Baby, oh, hi. Hi, mga tenangkol. Punta na kayo dito sa aming pwesto. Bili na kayo ng bangus. Ma'am, buong lasa ni ma'am, sir, bangus. Sobrang fresh. Bakit Kapag lipstick napalipa yan, no? Talo pa ako ng, ng bangus. Very beautiful. Bili na kayo dito. Fresh bangus, mantanangkol and fresh. Uga na pusit. Daing na pusit, mantanangkol, oh. Binilad pala. Binilad na pusit for only 500 pesos ang 1/4. Manami fresh na fresh. Abangan nyo ang aking vlog dito. Kumakain. Masarap to. Bili na kayo dito, mantanangkol. See you! Please like and share po. Magandang hapon. Good evening. Good morning. Bang sir, marinate, sir. Fresh na fresh yung bangus namin. Mantanangkol, naka-lipstick pa yan, ha? Matambok na fresh pa. Punta na kayo dito. Please like and share po. Thank you so much. Ma'am, baka nakamuti. Ma'am, sir, dali na. Punta po kayo dito kasi wala kaming benta o walang customer. Bang Ros ko, Naikol, Bakalakon. Sana pag nakita nyo pong yung live namin, bumili kayo ng bangus Bang Ros, dito. ma'am. Marinate, ma'am. Promise. Super fresh yung bangus namin. Mantanangkol, kakarating lang. Matambok na, fresh pa, wala pang amoy, libre palinis. Location po, Mantanangkol, Lipunan, Ross City, Capiz, in front of KTC Annex 2. See you! Ayan, please pa-share po. Hello po, 800 viewers. Please pa-share po ng ating live para maubos yung paninda namin. Madaming maka-view. Sir! Wapagit, sir, ah. Ay, salamat. May customer na kami. Ilan sir nag-40-40? Ikaw, kiss ganito ako. Ako may wa. Tama, das. Kaya na sir, ito po. Pili lang, sir. Guwapagit po. Hello. Dagkwara, sir. Bago lang gid na abot. Ang gagmay, guwapa man. 250. Ang isa, way man nakabot, sir. Ang duwa, isa. May aramanda. Pwede man, sir, gusto mo. Para may isa ka gamay, may isa ka dako, iparis. Bang Ros, sir. Hello, good afternoon. Please like and share. 1/4 po ng dried pusit is 500 pesos. Sobrang dami na po malalaki. May maliliit din po. Bang Ros, ma'am. Marinate. Ili na, sir. Parehas na natin na, sir. Parehas na ng guwapa. Ito. 240. Parehas na, sir. Bakas. Okay. 259 lang, sir. Ang paang tunga, be. Bakas ang tunga sa baw. Hello po. Good afternoon, Mantanangkol. Thank you for watching. Please like and share po. Huwag po kayo umalis sa live ko. Ma'am, guwapa tong bangus, ma'am. Naka-lipstick. Saan pa kayo libre palinis pa? Para pagdating nyo sa bahay nyo, Mantanangkol, maghuhugas na lang po kayo at diretso. Luto na.
yung half pang dito. Pili lang damiga. Guwapa na bangus tamiga. Ma'am, sir! Guwapa di ma'am, sir. Bangusta. Maras lang. Yan. Bunles. Arin na marinig. Isa ang bunles. Bunles ina, Ben. Kaya na bunles. Bunles ina. O, dugay-dugay ka Ara, na. yung- Di ko muna yung muna ko. 100 lang nang. May ara na bunles. Tara na. Di ko na tinudok mo. Bako may ara. Tira nga bunles. Bangus. Para sa bunles. Marinig. Call, guwapa mo bang Roscol? Fresh gid. Roste, marinig. Natambok bang Rosta, ma'am, sir? Kaya. 100 lang kilos ang mangga, ma'am. Matamis na, ma'am. Kaya pang isa. Ma'am, sir, bangus po. Fresh na fresh. Guwapa mong bangus, libre palinis. Bili na. Ma'am, sir, guwapa di bangus na, ma'am, sir. Punta na kayo dito, Mandanang Falls. Ang 1,000 per kanin sila ya. Sa 260. May 10 pesos 740. ka lang, sir. 10. Takway ba tuwan, sir? Matakway ka, sir. Takway, sir. Hello po! Good afternoon! Please like and share Mandan Angkol. Sino nagkuha? Saan sulod lang sang bag ko? Kaya man kinuha mo kaging mo di dasang gindamag. Inatago. Meron, sir. Naman ko yung nintrahan. Why patadaan na gamit na ko na bag ko. Thank you. Thank you, sir! Taga Rojas City Capiz, Mandan Angkol. Dari lang ni sa Lipunan, Rojas City Capiz in front of KTC Annex Building. Ma'am, bang Rosa di ma'am, sir? Hi, call! Pili na. Ano, parehas nila isa, call? Yes, ka-live naman kami, call ah. Para maubos. Wala benta. 270 lang, call. Marimpian mo ko. Ano ni call papasabaw? Wala, pay lang po. Kinain ka kasa. Dinay, kagasang lang. Ano ni ihaw mo? Butangan sibuyas, kamates? Hi, Mads. Hi, Mads! Hi, Mare. Mare. Wala na mga amo ng mga tagtog. Lagi ka buwan. Si Gaga, pa'y sinanagtawag si Mumads kag. Tapos hasta ako. Si Gaga. Pasa na lang. Pakasket. Ihilog ko na sun si Gaga, Mads. Wala ka ba galing ko mag-Manila sa kuya ka? Para tayo sa apat. Si Gaga, gatawag si Mu. Ano sa lamig? Mga rasma. Ah. Lagi ka sa akin. Pagod mo, ah.
Natambok. Masarap naman din ang kalkalot din sa ito ha. Apat. Apat. Kaya lagay ka po. 270. Ito sa tindahan. Tindahan. Nasa ikwan kasi ako. Kaya ko ma-tinawin yung order ko ni Madam. Sa burger. Meron ka. Ay, ito sa amin. Tura pa lang ako. Mga Ros naman, Paul. Itong doon ko sa purpose ko na. Dati. Lugay na Ginari na kami. na naman, call everyday. Baros, ma'am, sir! Gusto pa? Sunod galing. Imo kita call. Imo kita da. Ako go first. Sunod galing. Ingagit call. 10 to 40, te. Dua isa. Marami tayo matambok, te. Hello! Ano po yung exact location po? Papin po para alam ng mga followers mo. Salamat. Ayan, salamat po. Dito lang po, located kami sa Lipunan, Rojas City, Capiz. In front of Annex Building. Dugaan mo ta. Ina lang. Sige po, next time, next live, Sabaw. ipipin. Hindi lang. Thank you po sa pag-comment. Next live ko, ipipin natin. Ma'am, Bang Rosa di Ma'am, sir! Ano sa name mo? Ginsudlan? Behind, giintrahan mo naman to ang... Ha? Ang sidig ba? Madamo, plastic sa kwan. Paros, te. Marinate. Ano, may mga kasoy na sa akin. Ma'am, Bang Rosa di Ma'am, sir! Hello pa, good afternoon. Exact location po, Lipunan, Rojas City, Capiz, in front of TATC Annex Building. See you, Mantan Angkol. Punta lang po kayo dito. Bang Ros, Ma'am, sir! Maraming salamat. Ma'am, bango sa diri, Ma'am, sir. Bakal na po. Please like and share po, Matanangkol. Thank you so much very much. Punta kayo dito kasi fresh yung bangus namin, paubos na. Ma'am, gwapa tong bangus, Paros, ma'am. ma'am. Marinate, ma'am. Paros, Libre ma'am. Paulines. Marinate, ma'am. Yes. Thank you so much po. Ma'am, bango sa di, ma'am, sir. Call, bakal na Paros, pala. sir. Marinate, sir. Paros, sir. Marinate, sir. 100 lang. Hello po sa mga taga Pampanga. Maraming salamat po sa suporta. Sana makapasyal po kayo dito sa lugar namin para makabili po kayo ng fresh bangus namin. Thank you so Paros, ma'am. much. Marinate. Hi, Jace! Sila, saka din na yun. Ma'am, bangus sa di, ma'am, sir!
can, ano, baby, ho? Ang vlog. Hi! Bagigid, dapat mabakal ka soon. Kagwa, bagit man sa mo sa personality reviews. Ikaw, Bigla. Si Bayo, sa personality. Ito kasi sa Pero ikaw, go to sing pencil. Ano ka nito nila? Kasi baby, ano ba yun? One, two, three, smile. Thank you, be. Oh, go, Gerda. Sa ako dyan, tuulin ko yan. Kasi, pasensya na pala kami. Thank you very much. Salamat po, baby. Kumain pa ka. Ano, be? Wala lang mo sabi. Yes! Nala ko siya. Di ka gapuli ka. Thank you. Sa Inzo lang. Di lapit sa Inzo. Sa my first station lang. Lapit lang. Nagkakubos ko lang kami. Good bus ka lang? Oo. Thank you, bye-bye! Hello! Sure, God bless! Nami ang vlog for me. Hello, Bangos Girl pala. Kita pinapanood. Follow po ako sa'yo. Hello, Uncle Matt! Balagar, thank you so much po. Nantawa pala mga vlog ni Ken kay Fergus. Saga vlog. Oras na, marinate na. Ate, in my life pa pala. Pag una-una ka pa gani siya, nantawa sa 50k follower na. Pero pag gani may gani siya ikaw, ginabuligan ka na, share ka pa. My girlfriend, wala po. Hi, ma'am! Guwapa, bangus namin, ma'am. Hello po! Good afternoon, ma'am, sirs! Please like and share po this live. Thank you so much. Punta po kayo dito sa Lipunan Roy City Capiz. Hello! Sige. There. There na ka. Oras na, marinate. Hi, Mountain Ampol. Follow nyo na po ako kapatid ni Bangus Girl. Thank you. Bili na po kayo dito ng bangus ha. 240 lang po yung kilo ng bangus. Ma'am, bangus na din ma'am, sir. Bye po. Thank you, Gid. Hello. Oras 10. Di ba tayo oras na? Ma'am, guwapa mo bangus, ma'am, sir. Oras 10 marinate. 250, te. Marami te naka-lipstick pa, te. Ano to, bata? Batuta? Ato di? Huwag kayong manghinayang sa 250 pesos nyo na bangus man tinang kay fresh na naka-lipstick pa. Hindi lang produkto binibili nyo, kundi pati yung trust nyo sa amin. Diba? Ang importante, kahit mahal, wala kayong pag-aanlinlangan kung masarap ba, kung may amoy ba, or fresh ba, or wala, or hindi. Oras na. Kasi kahit mahal yan man tinangkol, ang importante yung pinipili nyo is quality naman talaga. Ngunit sa... Ulit pa kong muli. Tawagan ako. Ma'am, sir, bangus po! Hi, sir! Bakal na, sir? Oras na. Bakal na, sir. Mabangus ka, sir. Masarap yan, sir. Ano lang, bagong harvest po. Kain na, kain mo po tinda mo. Ang tinda para daw.
bilog, wala na yun. Bat 1, sir. Gusto mo bat 1, sir? Bat 1. Hindi na. Bilang natin. Thank you. Bumili po si sir. Isa. Ma'am, sir, bangus sa di, ma'am. Okay, sir. Fresh na fresh po yung bangus namin. Please like and share po. Thank you so much. Sige po, uncle. Picture for video. Thank you, uncle. Sige, sa kayo, kapatid ko pa minsan. Ah, Ay, nakapalo ka sa akin, sir. Nakapalo ka sa akin. Kapalo ba? Nakapalo ka sa akin. Naari di sa akin pa. Kita ko sige. location po, Lipunan, Rojas City, Capiz. Once again, located po kami sa Lipunan, Rojas City, Capiz in front of the ATC Annex Building. Thank you so Nakalive much ko sige po. ko gagano. Ba't nabasa mo? Ano pangalan mo po, Ernesto Uncle? Albay. Ernesto. Ayan, shoutout po kay Uncle Ernesto Albay. Maraming salamat po sa panonood. Nakita niyo po sa live ngayon, bumili siya. Hi, Uncle! Ay, na, sir. Hanggang na, sir. 60 lang, sir. 60 lang. Ba? Anak, akin na. Opo. Salamat. Ay, salamat. Oh! Ma'am, bangus sa di, ma'am, sir! Thank you so much! Lagi po kayong manood. Maintenance ko hanggang sa maging successful yung Magpay, meron na. hanggang sa umamantay. Kilo ng bangus to 40 hanggang 250 fresh na ka-lipstick pa. Ay! Ma'am, bangus sa di, ma'am, sir! Thank you, sir. Ma'am, bangus, ma'am, sir! So pretty ng bangus natin. Maintenance ko. Fresh na ka-lipstick pa. Tapos matambok. Hello. Sino? Ah, si Ano? Ganun din. Ano? Ay, kamain ka palo. Kalima na ako pa. Ano din? Kaya palo, yun eh. Ha? Kumain ka palo. Bang Rose, ma'am, sir! Mga pula? Ma'am, bangus na di, ma'am! Bangus po, ma'am, sir! Bili na po kayo. Super pretty po. Fresh na fresh yung bangus natin. Naka-lipstick pa. Matambok po yan. Matambok, oh. Ma'am, bang Rose, ma'am, sir, naka-lipstick pa. Fresh na fresh. Ano? Nagkano ka palo? Ma'am, bangus sa di, ma'am, sir. 240 to 50 po ang kilo ng bangus natin. Fresh na ka-lipstick na libre palinis, ma'am. Manami bangus na, ma'am. Matambok na, naka-lipstick pa. Fresh pa. Saan pa kayo Maintenance Hall? Dito na po kayo bumili. Libre palinis pa. Para pagdating niyo sa bahay. Maghuhugas